हाई फ्रेंड रीतास क्रिएशन एंड ब्लगे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज भिडियोटी तादेर जोन्नो जारा अनेक दिन धरे चुल पड़ार समस्याय भुगछेन। तो भिडियोटी एकदम प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते थाकुन। किछु घरोया उपकरण दिए आमी एकटी भेषज तेल तैरी करे नियेछि। एखाने अति अवश्यई निते हबे नारकेल तेल। आमी एखाने शालिमार तेल नियेछि। तारपर गैसेर फ्लेम अन करे एकटी पात्र बसिए दिएछि एबं सेई पात्रे आमी समस्त नारकेल तेलटी ढेले नियेछि। तेल गरम हये एले एखाने आमी दिएछि मेथी, कालो जिरे और किछु जबा फुल। तो এই सब उपादानगुली आमादेर चुलेर पक्षे खूब उपकारी। तारपर दिएछि एखाने आमी कारि पाता और दिएछि केशराज बा ভিঙ্গরাজ गाछेर पाता। এই গাছও आमादेर चुलेर पक्षे खूबই उपकारी। और दिएछि किछु कुचिए राखा पेঁয়াজ। बर्तमाने बाजारे पेঁয়াজের বিভিন্ন তেল ও শ্যাম্পু বিক্রি হচ্ছে, তাই আমি বাড়িতেই এই তেল বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর এখানে গ্যাসের ফ্লেম লো রেখে আমি 10 মিনিট ধরে এই সমস্ত উপাদানগুলি তেলের মধ্যে ফুটিয়ে নেব। যখন দেখবেন এরকম হলুদ কালার হচ্ছে তখন জানবেন তেলটি সম্পূর্ণ তৈরি। তারপর গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দিয়ে তেলটিকে ঠান্ডা করে আমি তেলটিকে ছেঁকে নেব। এই তেলটি 1 মাস পর্যন্ত বাড়িতে রাখা যায়। আর আমার এই তেলটি আপনারা বাড়িতে তৈরি করে দেখবেন, খুব উপকার পাবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য